এই বিচিত্র হোলি রাধাকৃষ্ণ বসন্তাগমে বছরে একবারই হোলি খেলেন। শ্রী পঞ্চমী থেকে শুরু হয় এবং এই পঞ্চম দোল সপ্তম দোল পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণ হোলি খেলেন। কিন্তু শিবজি যিনি ভৈরব, তিনি হোলি খেলেন প্রত্যহ, রোজ তিনি হোলি খেলছেন। কোথায় না কাশীর মণিকর্ণিকা শ্মশানে। আপনারা যারা কাশীতে গেছেন তারা জানেন, তারা দেখেছেন মণিকর্ণিকার শ্মশান, মণিকর্ণিকার ঘাট বলা হয়, মণিকর্ণিকা ঘাট বলা হয়। তো সেখানে ভৈরব শঙ্কর হোলি খেলেন প্রত্যহ। তো কেমন সেই হোলি? না ভৈরবের হোলি তা তো বিচিত্র। তো কেমন সেই হোলি শুনুন। পুষ্পদন্ত তার শিবমহিম্ন স্তোত্রে ভগবান শঙ্করের এই বিচিত্র রূপ, এই গলায় অস্থিমাল, সর্বাঙ্গে ভস্ম প্রলিপ্ত, এই রূপ দেখে পুষ্পদন্ত স্বয়ং বলছেন, শ্মশানেষ্বা ক্রীড়া স্মরহর পিশাচঃ সহচরাশ্রিতা ভস্মালেপ স্লগপিতকরোটি পরিকরঃ অমাঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলং তথাপি স্মৃত্রীণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি। তোমায় আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় তোমার এই রূপ অমঙ্গলজনক, কিন্তু তোমায় যারা স্মরণ করে, যারা তোমায় আশ্রয় করে, তাদের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তাদের মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে। তো সেই রূপ এই হোলিতে দেখুন ভগবান শঙ্কর মণিকর্ণিকায় কিভাবে হোলি করেছে। अरे खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, मसाने में होरी खेले दिगंबर। अरे खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, हाँ खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। अरे खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। ताদের সাথে भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। अरे खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। আবির গুলাল ছাড়া তো হোলি হয় না। তো ভগবান শঙ্কর তো শ্মশানচারী, তো তার আবির কি? লক্ষ্মী সুন্দর, লক্ষ্মী সুন্দর, लक्ष्मी सुंदर फागुनी छटा के, 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 मन से रंग गुलाल हटा 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 के, चिता भस्म, चिता भस्म, चिता भस्म भर झोरी, ओ चिता भस्म भर झोरी, चिता भस्म भर झोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। अरे खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी।
যেমন হোলি হয় না, সেরকম পিচকারি ছাড়াও কিন্তু হোলি হয়। তো শিবজির পিচকারি কি? पिचकारी छोड़े सर्प करल पिचकारी छोड़े सर्प। তার কণ্ঠে যে সর্পটি আছে সেটি তার পিচকারি, এবং সেই সর্প গরল ছুঁড়ে দিচ্ছে। নাচত গাবত ডমরু ধারি নাচত গাবত নাচত গাবত नाचत गावत डमरू धारी छोड़े सर्पा करल पिचकारी छोड़े सर्पा करल पिचकारी। पिटे भूत ठकोरी अरे पिटे भूत ठकोरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। अरे खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। होरी होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। স্বয়ং ব্রজগোপিনী যিনি কিনা শ্যামচাঁদের সঙ্গে রাসলীলা রচেন, তিনি বিচিত্র হরি দেখে কি বলছেন? ভূতনাথ কি মঙ্গল হরি। হ্যাঁ, মঙ্গল হরি বললাম না? পুষ্পদন্ত কি বললেন? এই হোলি দর্শন করে যে যারাই হোলি দর্শন করেন তাদের মঙ্গলই মঙ্গল হয়। ভূতনাথ কি মঙ্গল হরি ভূতনাথ কি মঙ্গল হরি ভূতনাথ কি মঙ্গল হরি ভূতনাথ কি মঙ্গল হরি भूतनाथ की मंगल होरी भूतनाथ की मंगल होरी। देखे सिहाय बिरज के छोरी देखे सिहाय बिरज के छोरी। आज बोलছে अरे धन धन नाथ अधोरी। अधोरी তুমি ধন্য, তোমার এই হরিও ধন্য। धन धन नाथ अधोरी अरे धन धन नाथ अघोरी धन धन नाथ अघोरी अरे धन धन नाथ अघोरी। दिगंबर खेले मसाने में होरी अरे खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। होरी होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। होरी होरी भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। अरे खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने खेले मसाने में खेले मसाने में खेले मसाने में खेले मसाने खेले मसाने में শেষ করি। আমি ফোক সং করি না, তো যদি আবার আসি কখন আমি গাওয়ার চেষ্টা